किलो पियाज 500 बैगण 250 मूला किले हेडी सुनुच सुबुची ना नाई बा हां हां जाउची जाउची हां को काई के सुधा सुधा टाका छाड़ मु कौन कहूଥିଲି कि घरे किछि परिवा नै गले पाख दुकान रे जो परिवा नै आछो अबे काली संध्या रे 46 टका परिवा आंते आज संध्या को 46 घंटा हेनी कहलु करना परिवा सरी गलानी एडी अनानी गेरस्तर मिलिटरी चाकरी करी नै आनी थुई दबो जते पारुछु कम खर्च रे रोसई कर ता न होले थाला धरी मोह सहित पूरी बडदान जे पई प्रस्तुत होई जा एडी तमे मो स्वामीटी एमिति कथा कहबा को त मुड के लाज लागुनी की बेला राती पाइज लगे जाई माला मो कथा टिके सोड माला पुणी कोन हैला एटी तमे मो स्त्री टी से सामान्य कथा कोन बाकी गले चलिबो मु एमति कोन कहू कोउटी कहि देली ना हो भला तमे जति कहूछ घरे किछि परिवा नै ताले मु जाउछ पाक दुकान कर नै आसी हेले तुम गुणवंत ससुर को कहि दबो तांकर जो 7 कप चा संगरे 11 खंड पान खायर अभ्यास ता पूरा बंद कर देबे कहिला कोन परिवा सरी गले एडी सुनुचो पुणी कोन हला कोन कहउଥିଲି कि आसला बेले मोर सेइत्र गोटे पैकेट आनथो सेटा पुणी कोन ओ एटा ओ गेलुटा कथा कौन बुढ़ा कौन आज केते खुशी मन रे नलुआ बुढ़ा किसी प्लान अच्छी मु जाए देखे ना मु जाए देखे एका थरे के डबल ए सुद मुदी पैसा को 4000 को ये कालिया पैसा 10000 फुल डबल ये माछ भात एने मांस झोल फुल जमीबो ये मांस झोल को माछ दब ये फूल खुंपा खुंपी हबो बहु ए बहु 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 घर कोन के तोर मेघुआ आखी मते चोरे नेला तोर महुआ उठा मते कला चगला हुए मो छाती रे something बाबा रे मकरा तू ना मो अनुपस्थित कृष्ण से रासला करिवो अरे मकु तू एमिति कोन कहू छी केमिति कहबी संसार से धर्म करना भूली बहु सहित लोक सब प्रेम करछन त तेंगुरा बारे कहबी मकु तू मते एई कथा कहि पारछि कि रे ए तमे बापा को एमिति कोन कहउछ चुप कहिला कर ना बापा ना चोपा मकु ये तू एमिति कोन कहू मकु रापा मो मकुटा परा तू एमिति कथा नै मोर घंटी बजाना ये अजानत पौष मटे धक्कायला ये सामान्य कथा नै तू तिलक ताळ करिया कोन ठीक सामान्य कथा कहा को तुम सामान्य कथा बोली कहउछ मो आज ठीक बुझी पारिछि मो मां मरि गला परे भी तमरे नाळ दस्त जाईनी सब किछि ए आकी सामने देखि सारा परे तुम कोन भाबुछ मु तो छाडी देबी आज एठी ए मुहूर्त रे तुम समस्या समाधान हे जो ता माने तमे कहउछ घर भीतर पाती रे उठिबो आज तर सो बापा नुहे कि मु ता पुओ नुहे मकु हेले मु तमे तो केवल मोर मो सपन नायिका मकु तू एमिति कोन कहू छी रे तता जन्म देई तो मां मरि गला 6 इंचिट हेतिलु पाली पिजु तो 6 फुट कोली सेतर तू ए अलगा हवा आता कहि पाइलु एमिति तू कहि पाइले रे मकु हां मु आज तुम ठार अलग हेबी हौ ठीक अछि बे मु भी को कोरे काम नु लंका पातियनी भी राग बयस जना बाबन कि फूल जौवन तो पाई मु भी गुटे तो पाई नुआ मा नै आसीबी ता नहले कोना दिगबर दास महापात्र नुहे बापा ता माने तमे ए बसरे बाहा हबो ना 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 मु काई बाहामिनी कोइन
ସେ କୁଳାଙ୍ଗାଟା ପୁଅ ଯଦି ମତେ ମିଛର ସନ୍ଦେହ କରି କାମୁକ ପୁରୁଷ ସଜେଇଦେଲା କାହିଁକି ବାହାମିନି? ନା ନା ମୁଁ କାହିଁକି ବାହାମିନି? ମୁଁ ସତକୁ ସତ ବାହାମି। ଏ କେଣେ ଯଦି କେଣେ କିଛି ନ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଛୁଆଳି ମାକୁ ନେଇ ଆସିବି। କଣ ଭାବିଛି କି ଲଙ୍କା ପାଚିବ ନେବି ରାଗ। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଆମ ଗାଁ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଲି। ମୁଖିଆ ଆସିବ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। 2 ଭାଗ ହେଇଯିବ ଆମର ଘର। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରରୁ କରୋନା ଯାଉନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଏ ତମ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଏତେ ଯାତ୍ରା ହେଲାଣି, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଥର ତମେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାଟା ଜରୁରୀ। ଆପଣ ସେଇଆ କରନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ମଉସା, ତା ନହେଲେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଢା ସହିତ ମୁଁ ରହିପାରିବି। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ହେଇ ଯଦି ବାପ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ହେଇଯା, ମୁଁ ବି ରହିପାରିବି ଅଲଗା ହେଇ। ସାଉକାରେ ଆଉ ବସିଲେ କାହିଁକି? ଆଉ ଜମି ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଭାଗ କରିଦିଅ। ହଁ ମୋର ବି ପଛ ଘଞ୍ଚା କଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ମକରା ବୁଝିଲୁ, ହଁ ସାଉକାର। ବାଡି ପଟ ଘରଟା ତାହେଲେ ତୋର, ହଁ ଆଉ ପାଇଖିନା ସାଇଡ ଘରଟା ତାହେଲେ ତମର। ଆଉ ନାଇଁ ସାଉକାରେ, ଏ ବାଡିପଟ ଘର ମୋର। ନା, ପାଇକି ଏପଟ ହଉଛି ତମର। ଏ ବାଡିପଟ ଘର ମୋର। ପାଇକି ଏପଟ ହଉଛି ତମର। ବାଡିପଟ ଘର ମୋର। ଏ ବାପ ପୁଅ 2ଟା। ନାଇଁ ସାଉକାରେ, ଏ ବାଡିପଟ ଘର ମୋର। ନା, ପାଇକି ଏପଟ ହଉଛି ତମର। ଏ ବାଡିପଟ ଘର ମୋର। ପାଇକି ଏପଟ ହଉଛି ତମର। ବାଡିପଟ ଘର ମୋର। ଓହୋ, ମୁଁ ହେଲି ଗାଁ ମୁଖିଆ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ 2 ଜଣ ବାପ ପୁଅ ସେ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ହଁ ହଁ ସାଉକାରେ। ସେଇଆ ହଉ। ବୁଝିଲ ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ, ବାଡିପଟ ଘରଟା ପୁଅ ମକରାର, ଆଉ ପାଇଖିନା ପଟ ଘରଟା ତମର। କାହିଁକି ନା ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ସେ ବାଡିପଟ ଘରଟା ରଖୁ, ଆଉ ତମେ ତ ଶୁଖିଲା କାଠ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ? ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାହା ନଥାଇ କିଛି। ହଉ ସାଉକାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସବୁ ତ ଭାଗବାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏ କଳା ଖଣ୍ଡକ। ଆଚ୍ଛା ଦିଗମ୍ବର ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସଡକ ପାଖ କଳାଟା ତମର, ଆଉ ବିଲ ପାଖ କଳାଟା ତମର। ଆଉ ନା ସାଉକାରେ, ଏରକ ହେଇପାରିବନି। ସଡକ ପାଖ ଜମି ମୋର, ସଡକ ପାଖ କଳା ମୋର। ସିଏ ବିଲ ପାଖ ଜମି ତାଙ୍କର। ନା ମୋର ସଡକ ପାଖ। ବିଲ ପାଖ ଜମି ତମର, ସଡକ ପାଖ ମୋର। ସଡକ ପାଖ ମୋର। ସଡକ ପାଖ ତମର, ବିଲ ପାଖ ଜମି ତମର। ସଡକ ପାଖ ମୋର, ସଡକ ପାଖ ମୋର। ସଡକ ପାଖ ତମର। ସଡକ ପାଖ ମୋର, ସଡକ ପାଖ ମୋର। ସଡକ ପାଖ ମୋର। ସଡକ ପାଖ ମୋର, ସଡକ ପାଖ ମୋର। ସଡକ ପାଖ ମୋର। ସାଉକାରେ ମାର, ସାଉକାରେ ମାର, ସାଉକାରେ ମାର, 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 ମାର। ହାଇରେ ମାର। ବୁଡିଲା ତ ବେଳ। रे बाइया मन मिछे काही बांधिछु आशा मिछ मायार संसार।